Shalom, kopivosihan, kumatensanan i jemaat do gereja, siang gonopo, biano, tudukan dot sekolah sabat, pelajaran kotolu, sid kuartal do keso, sid tahun dot duvonopod dum biso, na sid pisisingilan do biano diti, varo duvo koruhangku dot tumabang do patalahas di onsi dot pelajaran antawa tudukan do sekolah sabat diti inono sid ponong do vananku i gumbazat do gereja SD do Parapat i Elder Robert Nunuhabal. Terima kasih, hati. Sid ponong gibangku i gumbazat do gereja i Amai Lesa Nunuhabal. Terima kasih. Jadi tolu okoy biano mitabang do manahak do tudukan maza sid Hope Media Sabah dulung di pelajaran atau tudukan do sekolah sabat di biano inono songira dot nunu nopo nga rumungoino it ayat dohon-domon toko anu toko sid Yesaya pasal koturu ayat do kumosizam sid ponong do pompod basaon kusitia ong ikaw nga amu bana-banal ko mangasip sid dohon tantu rumatu ko ka di Tuhan. Jadi untuk do popiti lembus diti singilan diti poki onuvonku indomonku i Amai Lesa dot gumazat sid saralom do minta dua. Tuhan kinaringan pentron sa surga. Imlang urug di titavan tanah sumampugunan kami triniba. Kami sangan ulit pinuho. Menarin masak kasi ako Tuhan sebab isa diti nakasadya ko'y napatambus ti boros no melalui di kabuatan no di Raja Ahas ang pengkukuro itulun no Yesaya o paharati papurimon di Yesaya. Tapos Tuhan emot niyo ko diti aso komisaan. Sabay pinaw mindamo ko Tuhan isundun no mamuka di ginapadahay mamakay di kabang lahay do patambus supaya nuno no palambusan lahay makadapat mga impihot pangasipan dahay o mikorong diti. Sebab ina Tuhan asa harapan dahay ikaw na umamakay dahay. Dan sananti po kinansid ngaran ni Tuhan Yesus inananang ko dahay. Amen. Amin. Terima kasih Amai Lesa binagazat toko dot minta dua. Na yadko it noretanku it ayat dohon domon toko basaon kuvagu ong ikaw nga amu bana-banal ko mangasip si dohon tantu rumatu ko ka di Tuhan. Tapi na tensanan itit korhangku manahak do tudukan biano emot toko sid tudukan do biano diti i raja dot pisisingilan toko inono i Raja Ahas. Raja Ahas diti i aki di Raja Uzia. Muaki di Raja Uzia. Yadino. Jadi untuk di nakajadi nodo raja i Raja Ahas elan toko dot orukung it kerjaan daw. Nukro tu yadino it kerajaan di saudara daw kondiri inono Israel omit kerajaan dot Aram antawa nga Syria mini gabung yoti do sumangod di Raja Ahas. Tu katazanan ong asanganu dioti iti kerajaan dot Yehuda jadi yoti jumadi iso ot empire kadisin madadut agazo supaya kadapat yoti mo menyerang
om kamanang yoti ong miparang di pemogunan.asyur. Jadi elan toko tempinay dot iahas diti banal ko amu kasip si kinoringan. Jadi ong yad ko itoko iraja ahas. Om korongo toko habal de baru sumangod di toko. Okon ko iso nga duvo. Om tanid po ipom ito nga bansa-bansa pokon dit sidongo sempadan dinadot iri nga maful-gaful dot mangaraat di bansa. Jadi orang toko no, nuno pagamaon di toko. Ong iraja ahas diti gumolibong no. Ailan daw isayot o sipon daw isay po kitulungan daw. Natong Pinay ong mozo diti tulukan diti. Sid tulukan.kumeso sid adaw.ahad varo no boros siti punovot antad sid ponong.utara ka. Ano toko sid saralam.yesaya pasal ko turu antad na sid boros keso sampai ko sizam. Nga itinamat pokitulungan diti antad si diamay lesa dot manarang nuno ka banal dot punovot dot mad antad silod ponong dot utara kalil. Jadi tampinay lesa patarango po si Sokovia om ito ko si Tia. Terima kasih. Elan toko iahas diti muaki di Raja Bunsia. Junumadi doraja ginumanti di amadahu sidya huda. Na ikahangkaban di ahas diti it pinay daw kondiri inano it ulundot Israel. Pinitabang dot Syria. Aram atau Syria. Aram atau Syria. Para timinita bang yoti mongorumpak diti sampai dot no tutukan yoti. Na narangaw po di Raja Ahas dot yoti di no tutukan no. Ang may matako siti Yesaya pasal koturu ayat kedua. Narangaw po di Raja Yahuda dot ikerajaan do Syria no ko pisakup no di kerajaan dot Israel. Banal no ko rinumo si sampai minagkikip no iraja it ong razat daw dot yad ko it ong kazu dogohuton dot otongus do barat. Halim ako Na itino korosisan diahas. Na ong may matako sitid korombusan dot boros diti tid ayat diti. Sinuhu do kinaringan Yesaya. ya. Rumikot si diahas om sinuhu mongofit det duhoy anak daw dot apodok po. It anak dino daw it tinuogubang si Raja Ahas kadi kinaringan osamungan kasid ayat sino osamungan nuyo sida dino sidradan kumasid po sidangan do kumut mga gama do kumut sid pompod pisam puruban daw babang antad sid kulam iponong sid takad suhu ono yo sido dot bontupat ommozom amu osusa yo sido rumosi antawa osimporo ikotigiran sid Raja Rezin it ulundo sid irajat lopika amu ohlian kendorosi mantad ko ilisun di duhon o lemburan. Nah siti diti edan toko dot sinuhu do kinaringan di Yesaya rumikot sidi ahas. Raja Ahas. Dot amu kendorosi it duho it Raja. raja dino kopis amung dino. Tuka di kinaringan yad ko it ay kelemburan no kopi niliti no kopi dudung omisun lisun iko buatan kendoro sidino tu edan toko iraja has diti omirazat dino bana banal no korumosi tu yan ko
pagkikipian kiron do kaso dito tilibarat sa Oo. kondrasi. Na ang imatan da kinaringan ikabuatan da diyo dino. Iti kurasi dino. Hmm. Bakit yat lemburan na kapi ko duwa na ampaya lemburan. Hmm. Ko kindoro si po ang sidnapod do kinaringan. Om siti detail emot ko nelaan laid nemot do kinaringan sa boyahas. Mhm. Tudung-tudungan kinaringan. Timati-matan do kinaringan. Yo tiditi. Iya. Tu sid pangan no rasa no sid posidangan no kumud. Lok gama om sid harat nemot ko wait kabuatan do di jahas. Hmm. Asa bida badayad ko yati Adam din nemot do kinaringan. Iya. Omit yati isa iti yati Pilipus diri nga nemot do kinaringan sa boyati. Hmm. Na kali kinaringan kada no puro season. Mhm. Na ilan ko itinot ikahang kabandet dia kinaringan diti adiahas diti no iduhoy Iduvoit migabung gabung na ko pi upakat mo miamong mongorumpak diti sampai na mongorumpak kotong dia Yahuda. Yahuda. Oh, oke. Wah, terima kasih Amay Lesa tu. Atalas to kono dot nunu banal ti ko hongkob banal bala di Raja Ahas di titu. Miniamungot kerajaan saudara do Yahuda ina na Israel omit Aram antawa Syria do sumangod si diado. Na emot to ko sidko tilomusan na pelajaran diti. Varo ot naboros iti Yesaya pasal ko turuan tad sid boros ko tolu am ko sizam inano kasitid tajuk dot malazunga percobaan untuk menyekat ka atau nga ang mamagunan to ko betyoy lebih kurang dot tiniman darada monobon ka nga kurang ka dilo Elder Robert nuno maksud dilo omong pabazon to ko sitid ayat Yesaya pasal ko turu boros ko tolu sampai ko sizam nunulot tudukan si dalita dat emot dito ko. Iya, terima kasih Elder. Ingin ako bulit ako di penerangan di Tempina Elisa. Iya. Dat dua pembangunan na mengorumpak di Raja Ahas dito. Nga okon ko humarap i Ahas sit kinoringan iriogi mad sumuhul ataupun isugul daw ikenginan daw na makitulong it pemagunan it aso. Aso. Na sidhiza Ahas dito na menghitung mamili ya sila isay ot kenginan daw pakitabangan. Oh. Sid saradong pakitabangan dino. Na ikinaringan niti baru pipira ot amu artisan di Ahas. Raja Ahas. Dan ini pakinaringan niti nga binanhapot pipira kesusaan. Sid di Raja Ahas yan ko itongo ungulun daw ini parang nga ugo menapatay. Nga ong otopot no iti kinaringan niti okon ko manahak kesusaan mamatay ataupun mau ngroketi mangalali di Ahas. Topot itujuan na kinaringan dino inono papel di Ahas dat ikinoringan no dino manal ko kadapat menudong daw okon ko ipamagunan di tutuk daw ataupun di pemagunan ko kon menudong daw tapot idongon na kinaringan na kadapat menudong nga mantan di kokodoh di ginawa di Ahas diti raja di Ahas diti kakal podot okon ko yad pemadino igama di kinaringan dat pagtulunong daw nga okon ko kumarap di kinaringan nga emot di kinaringan dat Ahas na poditi nga waro tujuan daw da makitulong sa raja da aso na hiza diti sinuhu di kinaringan Nabi Yesaya rumikot si di Ahas inovit daw itanak daw dat pusay na semua sin pelajaran toko ngaran na po ditit anak daw diti nga retan dot anak daw pusay diti inano Sair Yasum sumuhut na po dilayat penghoratisan siti kan iti nga it
nobiobi migulivagu. Hmm. It ulun ataupun bahasa nobiobi na migulivagu. Hmm. Na atapot no ina pagama di kinaringan diti dot sinuhu daw inabi Yesaya dot lumikot si diahas om inovit itanak daw tazon di kinaringan ko edaan di ahas dot ikinaringan dino walaupun araat it bangsa da Yahuda dino tapot ikinaringan tatap dot manahak dot nuketi ketulungan dan keselamatan si pemunat yoti. Jadi emot toko wang tepot no ong semua di pelajaran toko Syria karena po inapot pemagunan antan sid Syria dino om sid Israel ong mengorumpak yoti asal podot yahas diti dot kumarap mana-mana lagi naringan inat Yahuda dina asal amat amu otoriyoti mantan di nungketi Amu otoriyoti amu otoriyoti sid paparangan bo. tepot oleh sebab dot yahas nepot di mana-mana kokodo ginabu-dau nah om amu kasih bikin naringan om bencanci dau nah itu no sebab dot kakali para usaha di kinaringan dan melalui di Nabi Yesaya dot popuhon dom bagu di Raja Ahas tazon kokoguli bagu yahas di sid tinogokang omdau. Nah Elderobit itu pada kinaringan itu menapa kan atau gina? Alan. Arati iya. Atas dot ikinaringan berite kakal dot osianan diahas. Iya, tepo. Akal dot osianan di kerajaan da Yahuda. Iya. Tu insani kebuatan dari diahas diti. No kofoso dit ongo bangsa-bangsa sasamba dit ongo bangsa-bangsa di tutup daw. Tu sampai dot nako timpo yahas dot kurang itanak da kondring sampai sid. Iya. Pinoko kinaringan dia ti. Balin. Ong baal. Amu tinang kisaran da kinaringan sampai dot rinikot da kinaringan dia. Sinuhu da kinaringan di Yesaya. Do rimikot si di diahas. Dot kadi kinaringan pokin namo da tanda. Kadi kinaringan. Nah, banal ko emot toko dot yahas badat iti banal ko do tulu om. No kurang ko di mon da kinaringan supaya tumubuvang yahas pemintutun Iya. kakali dot amu menumbo saya do bo. Akon do na kaya kita ko kadati ti. Matay ta ko pogi. No kurang amu tanto susaot amasaan to ko kakal baguhang to ko da kinaringan. Ya dinanak. Yan ketit di dina diti. Kakal lebih haba-haba to ko dot isa harapan to ko. Nah mungkin dot jahas diti yan diti. Oke, ya banal. Nah tapi na yung maksud om sumut ko diti tudukan da sekolah sabat ti Vagon no. Iba diri sinuhud da kinaringan i Yesaya dot tumambi di Raja Ahas. Nga tinulak dia lo bo. Iya. Nga tinahakan no bagu dot kinaringan dot isoot peluang kali sid madasu kumasi di Raja Ahas kalong biano ambaton di Ahas dot lebih avantang iga mado kinaringan dot menulung daw. Jadi tempinay lesa ang sumut sila Yesaya pasal turu antad nasid boros ko opodom todo man emot ko sila dot varo ot gama di kinaringan do manuhu minongi mohon si di Yesaya da poboros di Raja Ahas dot ong sukul po kasip ya lo Raja Ahas buli Raja Ahas moki tahak do tanda antad sid kinaringan sama dan antad sid tanah sid si bado tanah antau mga sid avan sid ponong do sabat ka nga ilo kaya dilele desa nunu harati dilom nunu potungan dilot gama do kinaringan do momorosya dilo si di Raja Ahas dilo naka tarangay po ong kuran Ong may matoko si Yesaya pasal ko tulu ayat kahupod jadi ne baros daw omniporamut no bago di Tuhan ot iso ohal habal si Raja Ahas. Po kita hakno dot di Tuhan kinaringan nu dot tanda sidikaw dot antad kako sid pemogunan dot ulun do minatay sid siba
antawa antad sid awan sid asafat ka. Ambatan pa di saya Eh, ay iyahas Rajahas. rajahas. Amo ako mo kitahak na tanda. Amo ako mamubuk di Tuhan ka. Na itinaot habal bago di kinaringan at ni sinuhu di kinaringan Yesa di ahas. At nununo pakitahakon sid ulun na minatay ka ko sid sabat sid kinaringan na bino. Oh, Maka di Rajahas. ahas amo ako mamubuk na kinaringan. Ya, mubuk kinaringan ka elo mo. Na ang may mata ko sid kitab di banal iti boros di Yesaya di ahas di tidak amo men suba do kinaringan. Boleh mubuk Tepat isa bago boros do kinaringan sid Milyaki ti mayoku mana? pada kinaringan. Ihal barakat mo. Na harati siti adi ti akon ko hal dat amo mamubuk inay nga kenian do kinaringan na mindamo do tanda. Ong ka di yahas diri nga tabha kayo ko do kakansangan kansang yahas. Nga ka di yahas amo ko mamubuk do kinaringan. Harati iti diti ang natanto ko kurang ako si pandihasid kinaringan. Kakali dat humarap sid pamugunan bukod. Tuban ali ang natanto ko labusan dat ayat diti. Bina kita bang yahas dit Raja Asur. Dat itit Asur diti. Pisangod-sangod di maantad dit ang aki daw. Ini na pinakita bangan. Ipot aki daw i Uzia nga misangod don ledo Asur. Asur. Buah. Jadi ya din amay lesa. Sumuhut diti tudukan na sekolah sabat to ong basaon ko sitiya. Kastimay ikinoringan ng otopot no boros pogiya din no tuno koso dia ikinoringan dot nuno no popokindemon di Raja Ahas diti sampai nuno no po isid si Davan om sid pemagunan nga tumbo zoon na radialo. Anda man kumait kinatimpunan ni di Raja Salomo do cuma di Raja Israel dire. Tinahakan ni de kinoringan ni Raja Salomo dot ini pidot minungod bati kinaringan nuno pokindemon antad sido kadi Raja Salomo taha kayo kumidaan supaya ilan ko manimbang iti bansa pamilan ko dot mo nakiti gumazad iti bansa pa nga iti gama do kinaringan si di Raja Ahas diti pen lobi mantad ko it gama di kinaringan mengoduat si di Raja Salomo. Adi yung yoku po dati, agumo po kindamon. Nga, timay ka nga, kadiyan lo may lesa din, no? Kada mamininda mo iko po, i Raja Ahas. Nga di, emot to ko sitiya, okon boko, akavasadot, monubalo kinoringan yung tupot na. Tuy kinoringan kon, di namoros dot, nakay, po kita haktan harati kinoringan at minanahak na tawaran kasin pa. Jadi mungkin sid hogot itu barat barasan atau kodik dan komenan. Iya. Terima kasih Elda. Ingin aku vago mo yung bulit ni Malket boros di ada lesa dirito na kita hak bertanda. Jadi isid minatay ataupun isid siba isid sabat. Nah ang ilan to kung ilang binatay nino mapakaharapan mo asa harapan tepat ang isin sapat hati ikinoringan memang kok nuno pa pakindamon na nga memang katahakan na yahas diti ingin ako pag mengulit at ako daw pagi iginapon daw sampai yan no keno igama di kinoringan manahak betanda nga kakalita kang pasik sid pelajaran do sumusuhut ko diti inahakan bago di kinaringan na isa tanda. Nah, iya. Jadi ingin aku dot mamasa si dayan Yesaya pasal 23 ayat 24 Si Yesaya pasal 23 ayat 24 yan keti boros daw. Sabab ino ikinoringan kondiri o manahak do tanda sidikaw Tuanku. Varo sumuni dot magontizan o supo
kusai otanak om itanak dino pemungaranan Daud Immanuel. Nah, itu no ibaros si Yesaya pasal keturu ayat 24. Nah, ong sumuhut dilayat pipiro pendapat ataupun tulisan sidat Alkitab. Iya. Waro ominomoros dot iti napa tanda diti songulun da sumuni mogontizan osu pemdahakan kadanda yo songulun da usai pemungaranan di Immanuel ka. Waro ominomoros atau pendapat dot retan ko isavo di Yesaya. Ino tanak dino nga etan ko itanak di Yesaya itretan dawi sabil diri. Kan diberikan pemulung di katuruhay, isavo di Yesaya dino nga topot no nabiya iri. Iya, nabiya. Topot. Oke. Bapak pelembus. Ya. Topot ong sumungut toko dilihat ngaran di tanak. Amo kopiontok di ngaran di tanak di Yesaya it minoros di kinaringan dat Immanuel. Iya. Jadi ong otopot no iboroson di kinaringan titi. Baik baro pipir pendapat itu ahli ataupun itu minunurat itu dosen kitab nga otopot no itanda dot ni tahap di kinaringan si di ahas nino inono Immanuel ong emot toko si perjanjian baru si dayat Matius keso pasal keso ayat 20 sampai terdunapod si Lukas keso sid ayat podon iso Immanuel na panitinga ikinoringan. Yesus. Ya, Yesus. Jadi emot toko dot iti na tanda ditinga tanda dot iyad ko mat oso dukan to ko pangimatan toko nga topot igama di kinoringan do mangajal popo paguli bago dia hasina dot ino na po Immanuel ino no kinoringan disambaon di toko yo sidono dino so mulumul magazad di toko banahak di toko do kakangsangan iriogi walaupun sid kesusahan toko nga ong sumut irabasan maksud di dat Immanuel so mulumul paso-paso. Iya. Harati antan podit ya. Ong aki-aki dia tias sampai perikot masih di toko kakali kinaringan bahasa di toko itu matan toko sin bahasa di kinaringan menuju di Yesaya dari nimot do kinaringan lain sampai yahas nuno gamaon yahas arati sina dino tanda do kinaringan bahasa imat-imatan toko ya. Jadi yang sumut toko di anak di sinuhu do kinaringan dot mozo di Yesaya tentok di menahak dot menghabal si di Raja Ahas diri. Ibu gimana diri harti dau yang tersisa akan kembali kah. Harti minanahak nak bikin kinaringan dot iso boros lain si di Ahas dot. Iyan pemaditio ko buatan di bangsa di tinggal itongo bangsa do Yahuda di nobi di kakalpo setel kinaringan amu pada ondo kinaringan ini nga irino to ondo kinaringan yan kinaboros di dari bo kakal po ikinoringan na manapul ditulun lihat kinabortan no topot ong sid boros pelajaran toko no boros dot ini pebangsa Yehuda ditinga begitu sid kinaringan topot ikinoringan okon kemogidu nga mongovit iya sido misomok modal. Iya. Harti tapi naik miduvo mit korongo ditit terukan da sekolah sahabat bian. Itit Immanuel diti bahasa do Ibrani. Harati no daw nga Tuhan beserta kita. I kinoringan so munumul mozo dito ko. Jadi ong imatan takuan tan sitit boros da sid Yesaya pasal keturayat sid boros do podo mapat bahasa untuk nugaku sitid nuketi Lukas sitid Matius iri Immanuel kadiri noretan siri iri no pediri nga asopokono ko tujuo daw tumuduk kabi sid kinadandasan di Tuhan Yesus maza sid
iso sumuni deretan dot i Maria. Maria bo. Iya. Nah, itikat Immanuel Tuhan beserta kita kaditi sidin madasu antara nga Tuhan musuh-musuh di toko kahambil toko kasih tiditio. Kahambil toko kasih tidak janji dot ina pokinorengan musuh-musuh di toko. Nano pendapat ikaw kedupo? Neno kang kubod nemot di kinaringan siombo yahas. Oke. Harati kadung ko nemot din oy. Imati masa kinaringan. Iya. Tudungan di kinaringan. Na pengkan na gini no isa di Tuhan Yesus. Muna dia ada perjamuan dari. Mak kali murid sambut pengubaan lahai ka dia do. Muna dia lahai ka. Kali Tuhan Yesus kemana ako? Kemot ko dot mikikit dot bolot jinak wayok silinak dari. Kisan do pai. Pasok ko dito sida na penadiaan di ko ka dia do. Oke. Tempat di nakaharati kinaringan di Yesaya binumoro si binamumon si Yesaya kinaringan di takaw di dina to sumambat takaw di Yesus ina na kinaringan harati edaan to ko sampai Tuhan Yesus harati sinada harati dan kirangan mo. Iya, terima kasih. Ikaw. Iya. Bara boros di LNC1. Nah, oke. Dat itina pot Immanuel kana pot iti mankeno pibasan toko inano harati na podaw dina nga ikinaringan musuh-musuh. Harati antad po di gudu sampai kovian na pemagunan nga ini na kinaringan ataupun Tuhan Yesus na musuh-musuh itu. Sigama toko pempasiditi nga sina ikinaringan musuh-musuh di toko sampai poin lain. Jadi maksud na po diti ditanda dina nga inana Tuhan Yesus menanggung di toko si sadam ko posisyon toko pamiyos si dan diti mananamati toko. At ingin ko mo sitid boros di kinaringan si imuhul di kinaringan si Yesaya. Ayat Yesaya pasal 4 ayat 4. Suhu ono yosido dot mentupat omozom hari tenang. Harati amur mosi. Amu osusa rumosi yasida rumosi antawa osumporo. Sumporo bo. Oke. Harati sitina ditete antako amu osumporo to ataupun rumosi to tu kinaringan mo. Oke. Jadi mati-matan to di kinaringan. Harati betioi walaupun ya diri kebuatan di Raja Ahas tontok diri ngakakali dot siri kinaringan do moso-moso dioti. Si peman kebungahan ya do ita moso do kinaringan ngakakali moso-moso kinaringan bo. Akin pokang itu ko biano dati di. Kurang. Si kebungahan do dia bahas itu semua tani disambaon dia do. Ngakakali kinaringan daradot mongfit dia has. Oke. Miguli. Sid kinaringan. Iya. Amu tinang kisalan di kinaringan daraya. Imatan to kasi dia. Okon ko sinumikot ya sid kinaringan nga rumikot minakitulong ulit Raja Asu. Nah, irina beriot masalah tagasas di sidialo ibo. Sampai dot ongo barang sid panambayangan dia tisa ino nga di niniti nipo nitahak kami si di Raja Aso. Nipo nuap, ni pangapil. Tumo kita bang di Aso. Navi itu mau pakakasid balay do kinoringan ni pintahak di Aso. Dot supaya do manulong ya Aso na asa kinajod isa di kinatutok ta bantang dari bo. Matay to ko matanta ko tuturan sinaya. Okon mo kinabantangan di kerajaan da Yahuda. Ya. Sampai na lingkup kay pangaritan di kerajaan da Yahuda. Kerajaan Yahas. Jadi tapi naik emot kudot mansin pompon to kunut pelajaran tudukan sekolah sabat di Biana Diti. Jadi naka Elder Robert
na ikaw not manahak na timbagos diti dan Iya. odibak dan nunu manalot onsi diti om nunu o covidan to kawantan sitin pelajaran diti tu ito ko kagi maditi nga mad amuna ledom mad orikot ni karikatan Tuhan Yesus ken dupo Iya. jadi ikaw na manahak na timbagos diti. Terima kasih Elder. Nah, ang mimot toko di pelajaran toko da biano kanangan pihas. Ikinaringan minongavit diahas dat dua pilihan. Inono pilihan sama ada yang mengasip di kinaringan ataupun am. Jadi ikinaringan itu tepat mana mana ko manapun di toko sid kawantangan, sid keselamatan. Tepat ong iya has open ko minangasip sid kinaringan tepat sinuhul dau humarap dit nang pemagunaan. Edan toko diti walaupun ogomo itanda dan itahak di kinaringan. Supaya tazon ko yahas na penting amigul sidaw. Nga iso itanda ni tahak di kinaringan dina nga ati narimani yahas. Nga siti emot toko dot walaupun yahas dino mengiduan di kinaringan tepat ikinaringan dino semulumu sino o manapol ito. Manapol. Kumadubo o temot ko sitiya ikolon uto di kinaringan. Dot walaupun dok yadino mamaikarato di akas dino. Okon kebay ko mamatay di tanak daw ko isamba si kinaringan no kokon. Baal. Si Baal. Topot iginawa o mikolon uto di kinaringan dino no mongobit di akas miguli bago asa orontong. So mula-muldot yad ko nagiti sa mula-muldot mangobit ito ko. Nang biyano diti elaan to ko ituhan Yesus na dino ot covidan dito ko banal pempas ito ko sa pamagunan diti sabab inapo Tuhan Yesus dino inon no ot so mulumul moza-moza dito ko manaud dito ko si pamanahan dito ko mongon tupat dit dakon dito ko supaya dot kumawid to ko sampai karika ti kinaringan nga sumulumul moza-moza sito. Terima kasih Elder Robert. Ya dinono itimbagos di pelajaran dot anto atudukan da sekolah sabat sabat kotolu sin kuartal da pertama tahun 2020 miso. Nah jadi mengingut tokoy sa kovyay kini ngom korongo di pelajaran di tidak tumuko toko sumambayang Pagkinuhan ako bago Elder Robert dot gumazad sin saralo minta doa. Minta doa toko. O tamadahay kinaringan penturan kerajaan sorga. Insan pabago morosokoy terima kasih o motomo ni ginapodahay. Sabab nakupuriman ako di samadnu o sundunu bozo-bozo sidahay sa ginaru okoy di maraja liboros no diri. Tuhan porhotizo okoy supaya okon ko mad ko ikinapodahay di yahas. So mulu-muli kinaringan manapul o manabang daw topot yahas tumulikod sidikaw. Baraka tayo kay Tuhan supaya yo koy ditinga sumulumul kumahbid di borosno onuhon dahay da ikaw na po diti sebagai sungkon dahay harapan dahay sampai kerikatan mo kundi sa andang pumugunan. Terima kasih Tuhan di barakat ang sundunno. Damo niti singaran ni Tuhan Yesus di pamasidahay. Amin. Amin. Terpinay sa kovyay, terima kasih tu ikaw kakal ko do mining o mimot iti siaran tudukan do sekolah sabat di Biano. Menerima kasih aku di tempinay Elder Robert bago i Elder amay Lesa tu varohiza dioti do miampai doho do patarang di onsi do tudukan sekolah sabat di Biano. Terima kasih kumadi Pastor Helmi, mikro, penggambaran, penerbitan media Sabah, sampai kopi tambi toko bago, sinsalalom do tudukan di kumapat, sintaun duvonopod isa. Tuhan memarakat di koso kovyay. Amin.